Ito mo bukas. Oh. Ay, ito. Ay, taray. Isa. Ay, hindi po. Wala bang bag? Wala eh. No. Okay. Robot na ngayon ang gumagalaw, guys. Robot na ho yung Excel stream. Excel hotel. Yes. Wala na? Hello, Okay. please remove your items. Not all set. Yeah. Ay, How do you stay here? oh. Understand? Syempre. Yay! Yay! Bye! Bye-bye! Thanks. Alis na. Thanks. Alis Bye. na? Okay. Would you like the, ano? Bye. Bye. Okay, bye. I'm heading home. Bye. Bye. These are the bellboy nowadays, the housekeeping. Who will serve your requests or orders? Lumabas pa na nakabato. Tingnan natin kung saan siya magliko siya. Ang cute eh. Oh. May ilag. Tagal pa. Nanununo ako eh. Okay, malapit na siya. Malapit na siya lumiko. Bye! Nag-elevator